بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كل تلاميذ سنة أولى متوسط. Bienvenue aux élèves de la première année moyenne في درس جديد حول la reformulation et la définition. إذن أهلا بكم في قناتكم قناة النجاح في الفرنسية. نبدأ على بركة الله في قراءة النص. Le colibri. Le colibri est un très petit oiseau qui vit dans les forêts tropicales de l'Amérique. إذا نشرح باللغة العربية. Le colibri هو est un très petit oiseau. هو عصفور oiseau très petit صغير جدا qui vit dans les forêts tropicales يعيش في الغابات tropicales de l'Amérique في أمريكا. Tropical, c'est-à-dire des forêts humides. يعني الغابات الرطبة. Par conséquent, chaude. تكون دافئة أيضا. Généralement, la femelle عموما هذا الأنثى تاع هذا العصفور الكوليبري pond 2 œufs. تضع بيضتان minuscules صغيرتان جدا dans un nid construit avec des végétaux. تضعها أين؟ في عش construit مبني avec des végétaux بالنباتات. Quand un œuf est couvé عندما تكون البيضة محظونة autrement dit couvé autrement dit بعبارة أخرى maintenu au chaud تكون محفوظة في الدفء sous le ventre de l'oiseau تحت بطن العصفورة. l'embryon الجنين ماذا يحدث له؟ il se développe puis ينمو se développe يعني ينمو puis donne naissance à un oisillon ثم يعطينا عصفور صغير يعني تفقس وتعطينا عصفور صغير. Très bien. جيد. نعيد قراءة النص بالفرنسية فقط. Le colibri est un très petit oiseau qui vit dans les forêts tropicales de l'Amérique, c'est-à-dire des forêts humides, par conséquent chaudes. Généralement, la femelle pond 2 œufs minuscules dans un nid construit avec des végétaux. Quand un œuf est couvé, autrement dit maintenu au chaud sous le ventre de l'oiseau, l'embryon se développe puis donne naissance à un oisillon. إذن النص هذا نشوفوا بعض الأسئلة. De qui parle l'auteur? De qui parle l'auteur dans ce texte? Bien sûr, il parle du colibri. Il parle du colibri. Très bien. Comment est-il? Comment est ce colibri? Le colibri est un très petit oiseau. Un très petit oiseau. C'est quoi ça? Définition. ما هو le colibri? C'est quoi? Comment est-il? كيف هو? Il est. Comment est? نشوفوا le verbe être. هو عصفور صغير جدا. donc راهو يعرف لنا في هاد العصفور. d'accord. donc هنا نسموها la définition. ونلاحظوا بلي راه يعرف في هاد العصفور. qu'est-ce qu'il a utilisé في la définition? في la définition رانا نشوفوا le verbe être. d'accord. La définition généralement الفعل المستعمل في la définition يكون le verbe être. donc نتوما هنا نبسطوا لكم première année c'est le verbe être qui est le plus utilisé. d'accord. très bien. donc قام بتعريف l'auteur. تعريف l'oiseau. très bien. بعدها qu'est-ce qu'on a dit? il vit dans les forêts tropicales de l'Amérique. C'est-à-dire quoi?
c'est-à-dire les forêts humides. غابات تكون رطبة par conséquent chaude وتكون حارة كذلك. donc ماذا نلاحظ في هذه الجملة؟ في هذه الجملة عندنا عبارة مسطرة elle est soulignée c'est-à-dire هذه c'est une expression رانا نلاحظوا باللي شرحت لنا c'est-à-dire des forêts humides pardon par conséquent chaude تكون حارة ورطبة. راهي تشرح هذه العبارة الكلمة التي قبلها وهي tropical اللي تكون صعبة. donc قامت الدور تاعها هو الشرح. لذلك هنا واش نسموه باللغة الفرنسية نسموهم les expressions هادوما pour expliquer يسمون ب les procédés explicatifs. les procédés يعني أساليب explicatif أساليب الشرح. dans le texte explicatif نلاحظوا باللي يكون عندنا c'est-à-dire et autrement dit ويكون عندنا أيضا la définition. في هاد لي تكست اكسبليكاتيف اللي راكو تقراوهم في هاد لو بروجي وفي هاد لا سيكونس عن الأجهزة التقليدية الأجهزة الحديثة الأدوات الإلكترون المنزلية القديمة والحديثة كامل نستعملوا فيهم أدوات الشرح المختلفة منها la définition et la reformulation. D'accord, très bien. نواصلوا لا فراز تاعنا اللي بعدها. نلاحظوا qu'est-ce qu'on a dit quand un œuf est couvé عندما تكون البيضة محظونة couvé autrement dit بعبارة أخرى. رايحين نشرحوا بعد هذه العبارة هذه نقصد بها بعبارة أخرى. elle est couvée يعني maintenue au chaud محفوظة في الدفء sous le ventre de l'oiseau تحت بطن العصفورة. donc l'embryon كي يكون محفوظ في الدفء واش يصرالو il se développe ينمو الجنين هو l'embryon puis donne naissance à un oisillon. رانا نلاحظوا باللي هاد العبارة المسطرة autrement dit راهي شرحت لنا الكلمة الصعبة couver التي كانت ماشي مفهومة من قبل. donc نلاحظوا هاد العبارتين autrement dit يعني بعبارة أخرى c'est-à-dire نقصد بها يعني. إذن سوف نشرح بعد هذه العبارتين هما نستعملوهم pour la reformulation. c'est la reformulation. d'accord, très bien très bien. نشوفوا نرجعوا للكتاب المدرسي ونشوفوا القاعدة تاعنا. je retiens autrement dit et c'est-à-dire sont des expressions هما هاد الاثنان des expressions عبارتان qui permettent de تسمح بماذا de dire أننا نقول autrement نقول بعبارة أخرى أو أننا reformuler جبناها من كلمة reformulation. reformulation تسمح لنا رانا نشوفوا نفس la même famille le mot هذا تسمح de reformuler يعني إعادة الصياغة. reformuler ماذا؟ reformuler un mot نعيد صياغة un mot أو une expression أو عبارة. يعني احنا كما شفنا مقبل لو تكست هذاك لي مو صعبة عاودنا صياغة الجملة بعبارات أخرى. هذه هي لا reformulation يعني إعادة الصياغة. ونلاحظوا هنا reformuler عندنا هذا البريفيكس هذا البريفيكس غو اللي نلقاوه كي تقول لكم الأستاذة مثال جو ريبيت هذا تاع لا ريبيتيسيون تاع الإعادة أو التكرار. دونك على بها نقولوا reformulation هي إعادة الصياغة صياغة الجملة بعبارة أخرى. داكور مثال نعطيكم غو هذا نقولوا tu relis الأستاذة قالت لك tu lis كملت قريت وتقول لك tu relis donc c'est la répétition. هنا عاودنا on a répété l'explication ولكن بعبارة أخرى. داكور très bien.
très bien. إذن لذلك حبيت نعطيكم ملاحظة. تلاميذ رايحين يقولوا لنا باللي لا ديفينيسيون علاش راكو تتكلموا على لا ديفينيسيون، ولكنها راكم تحتاجوها في هاد لا سيكونس وفي هاد البروجي تاعكم. داكور تري بيان. نمروا لي زيكزارسيس. Relie chaque mot à sa définition par l'auxiliaire qui convient. Par l'auxiliaire qui convient. Donc, on a herbivore. Les mots huma insectivore. Insectivore, carnivore, omnivore. Kaluna, on demande quoi? De relier le mot, la définition تاعو. عندنا هنا les définitions تعريفات وهنا عندنا les mots. باردون عفوا، حبيت نشير نقطة هنا في النص تاعنا نأكدوا على انه هاد لا ديفينيسيون بواسطة ماذا قلنا مقبل؟ بواسطة être. Comment est le colibri? Il est un très petit oiseau. دونك عندنا لو فيرب être تكلمنا عليها مقبل. رانا نلاحظوا هنايا باللي عندنا لو فيرب être بعدو qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nom. بعدو il y a un nom. ياك هاوليك لو نو oiseau. C'est quoi le colibri? C'est quoi le colibri? C'est un oiseau, c'est un petit oiseau. Donc هذا يشير على وجود le nom. عندنا un ولا une مثال. D'accord? Très bien. واش نلاحظوا أيضا راه يقول لنا le colibri est un petit oiseau qui vit dans les forêts tropicales. Dans les forêts tropicales. D'accord? نلاحظوا هنا في هاد لي فراس تاعنا نفس الشيء، عندنا نفس الصيغة اللي فيها لو كي. هذا نقراو لي فراس تاعنا لي ديفينيسيون تاعنا. un animal qui se nourrit qui se nourrit de tout. un animal حيوان يتغذى بكل شيء. se nourrit de tout. un animal qui se nourrit de chair يتغذى من اللحوم النيئة. un animal qui se nourrit d'herbe الحيوان الذي يتغذى بالعشب. un animal qui se nourrit d'insectes الحيوان الذي يتغذى بالحشرات. دونك هذوما لدينا لي ديفينيسيون تعريفات ولدينا أيضا لي مو تاعنا. D'accord? Très bien. Alors, on va relier entre les mots et les définitions. Herbivore. Herbivore. D'abord, on va choisir l'auxiliaire. Bien sûr, c'est l'auxiliaire être avec une définition. Ce n'est pas l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc, un herbivore est un animal qui se nourrit d'herbe. C'est clair? Nous avons la partie herbe. Donc, on va dire herbivore est un animal qui se nourrit d'herbe. Insectivore. Insectivore, bien sûr, est un animal qui se nourrit d'insectes. Se nourrit d'insectes. On va dire alors, insectivore est un animal qui se nourrit d'insectes. Carnivore. Carnivore est un animal qui se nourrit de carni باللغة الإسبانية معناتها اللحم. La carne. Donc, carnivore, c'est un animal qui se nourrit de chair. La chair هي اللحم. D'accord?
Il reste le dernier mot, omnivore, est un animal qui se nourrit de tout. Omni, ça veut dire tout. C'est-à-dire, il mange l'herbe, la chair et aussi les insectes. C'est ça l'animal omnivore. D'accord. Se nourrit de tout. Voilà. Très bien. Toujours, on va utiliser l'auxiliaire être. Et. Très bien. Deuxième exercice. Souligne la définition et encadre la reformulation dans les phrases suivantes. Alors, on souligne la définition et on encadre la reformulation. Première phrase, la télévision plasma est un téléviseur à écran plat. Est un téléviseur à écran plat. Qu'est-ce qu'on remarque? Wujud le verbe être. Donc ça, c'est une définition. C'est une définition. Qu'est-ce qu'on fait? On souligne notre définition. Dans une phrase, nalqa, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est un nom. La télévision. Je vais définir, نعرفها بماذا? Un autre nom. قلنا. Un autre nom. D'accord? Très bien. Donc, la définition تاعي منين تبدا؟ من le premier nom حتى la fin تاع la phrase تاعي. حتى le point. إلا إذا كانت une phrase très longue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? لازم je souligne toute la phrase. اللي موجودة فيها la définition. إذا دوك نواصلوا إن شاء الله. Donc, l'ours, le loup et le tigre sont des carnivores. نلاحظوا راه يعرف لنا dans cette phrase على le loup, le tigre et l'ours. Commençons هاد les animaux. شفنا مقبل le colibri. Comment est le colibri? Le colibri est un petit oiseau. Donc هنا يعرف لنا في les trois animaux هادو. Les trois animaux sont des carnivores. هم من آكلي اللحوم. Donc نلاحظوا هاد le verbe c'est quoi? C'est l'auxiliaire être. D'accord? Mais seulement شفنا مقبل le colibri est EST لأنه le sujet تاعنا كان au singulier. Mais كي تكون عندنا définition وين يكون le sujet pluriel طبعا راح نلقاو SONT parce que ils sont. Donc ces animaux sont des carnivores. Très bien. Donc la définition تاعنا تبدا من le premier nom. من هاد le premier nom حتى la virgule لأنه la phrase تاعنا راهي طويلة بزاف. نتوقفوا في la définition حتى la virgule. D'accord? Très bien. Des carnivores. Qu'est-ce que ça veut dire carnivore? نواصلوا la phrase تاعنا. الشرح راهو من بعد. Carnivore c'est-à-dire يعني des animaux qui se nourrissent de chair. يعني هم الحيوانات الذين se nourrissent de chair. Qui toujours تلاحظوا نلقاو كي هذه في الشرح ديالنا. Très bien. Donc واش عندنا في هاد la partie de la phrase? C'est-à-dire قلنا هي expression نستعملوها في la reformulation يعني إعادة الصياغة. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé d'encadrer la reformulation. إذن رانا قمنا بالتأطير. منين نبدا التأطير تاعي؟ طلبوا مني جونكادر ابتداء من هاد العبارة تاع سيتادير وإذا لقينا الأخرى autrement dit نفس الشيء نبدا من autrement dit حتى للأخير حتى لو بوان. وإذا كانت une phrase longue تاني ولقينا une virgule donc نبدا من c'est-à-dire حتى للفاصلة la virgule. Très bien. La troisième phrase. Le robot est une machine qui peut remplacer l'homme pour faire certaines besognes. Le robot الرجل الآلي est une machine. هو عبارة عن آلة. Et c'est le verbe être. Une machine qui هي الآلة التي peut remplacer l'homme. تستطيع أن remplace l'homme.
يعني تحل محل الإنسان pour faire certaines besognes للقيام ببعض الأعمال. D'accord? Donc, عندنا dans cette phrase لقينا le robot est. Donc هنا رانا نقومو بالتعريف. C'est une définition. Très bien. Le nom هذا تبعنا le verbe être موراه كاين un nom. Donc on est en train de définir نعرف un nom بنوع واحد اخر نكمل الشرح ديالي. Très bien. Donc ici عندنا une définition mais pas une reformulation. نعرفوا la reformulation حنايا في c'est-à-dire ou là autrement dit. جيد. ناخدو des phrases d'autres phrases, d'accord? Alors, attention. Les ordinateurs, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3 sont des machines qui traitent et stockent les signaux électriques. نعاودوها بالعربية. Les ordinateurs, الحواسيب, pluriel, les appareils photo numériques, الجهاز التصوير الرقمي numérique, les lecteurs MP3. Les lecteurs MP3 هادو les MP3 كانوا في القديم يعني يسجلوا فيهم الموسيقى. Qu'est-ce que c'est que les appareils, les trois appareils هادو sont des machines qui traitent et stockent les signaux électriques. هم ماذا؟ des machines التي ماذا؟ تعالج وتخزن les signaux électriques. ها؟ معناتها هذا جمع تاع سينيال. يعني هاد لي ماشين تخزن تعالج سينيال إلكتريك. وهنا راهو في الجمع لي سينيو إلكتريك. دونك ماذا نقوم في هاد لا فراز؟ اسكو درنا اون ريفورميلاسيون؟ لا، ريفورميلاسيون قلنا تكون بواسطة c'est-à-dire ولا autrement dit. دونك هنا واش عندنا؟ عندنا le verbe être. Le verbe être. إذن c'est quoi? Le verbe être يكون نلقاوه après le nom. Ça c'est un nom. Appareil photo. Hein, les appareils. Les ordinateurs aussi, c'est un nom. Les lecteurs, c'est un nom. رانا نعرفو, on est en train de définir les noms هادوما بواسطة nom واحد آخر. D'autres noms. Ou bien un autre nom. إذا عرفنا. C'est une définition بواسطة le verbe être. Hein? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons souligner. حسب السؤال تاعنا, je souligne la quoi? La définition تاعي. Très bien. Donc, nous avons toute cette partie. Les noms, bien sûr. ومعاهم l'auxiliaire être jusqu'à la fin de la phrase. Alors, voyons. قالولنا sont des machines qui ماذا؟ qui stockent قلنا et traitent les signaux électriques. Donc, بلازم علينا نكملو حتى le point. Très bien. Très bien. Donc, علاش قلت لكم attention باش نأكدو l'auxiliaire être ديالي لقيت فيه l'auxiliaire être le sujet تاعو est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel. Donc, هنا راهو au pluriel درنا SONT. Ils sont. D'accord? Très bien. Phrase l'avant-dernière. Ils stockent et traitent les signaux. Ils, les appareils stockent et traitent les signaux. Les signaux électriques. C'est-à-dire des informations numériques. Les signaux électriques, c'est-à-dire quoi? ما معناها les signaux électriques. C'est-à-dire يعني ماذا؟ يعني des informations معلومات numérisées. معلومات numérisées. Donc, عندنا c'est-à-dire هذه وشنو هي؟ L'expression de la reformulation. D'accord? Très bien. Donc, واش نديرو؟ السؤال تاعنا j'encadre نجاوب قد السؤال. Si on demande
de souligner la reformulation لازم عليك souligner la reformulation. إذا طلب منك tu encadres. ونبداو طبعا من l'expression ديالنا فما بعدها كما فهمنا من قبل. Très bien. Alors, dernier exemple. Les robots sont des machines qui préparent le petit déjeuner et font le ménage. Les robots رجال آليين هم ماذا؟ sont des machines. Sont, c'est quoi? L'auxiliaire être. ماذا؟ Des machines. Des machines. C'est un nom. وش عرفنا le nom هذا؟ عرفنا le nom. Le premier, les robots. Bien. Donc, nous avons quoi? Une définition ou là une reformulation? Non, mais qu'est-ce que reformulation? Parce que FEHA, c'est-à-dire, la reformulation ou là, autrement dit. Très bien. Donc, là, nous avons quoi? Une définition. Sont des machines qui, ماذا يفعلون؟ هي عبارة عن آلات التي تحضر ماذا؟ prépare, تحضر le petit déjeuner, إفطار الصباح, et font le ménage, ويقومون بالتنظيف كذلك. Très bien. Très bien. Donc, نلاحظ أنه c'est une définition. استعملنا فيها ماذا؟ L'auxiliaire être qui est conjugué au pluriel parce que le sujet تاعنا c'est pluriel. Les robots. Très bien. Donc, je souligne طبعا من le premier mot حتى للأخير le point final. Très bien. إذن نتمنى من المفروض راكم فهمتوا بهذا القدر من التمارين والأمثلة وحابة ندير لكم ملاحظة صغيرة كي شرحنا قلنا l'auxiliaire être يكون après un nom. هنا راهي une définition. بعد l'auxiliaire être نلقاو قلنا un nom. يعني حذاري توقعوا في فخ كما راه موجود في هذا لو تكست. إذا لاحظتوا مثال ناخذو هنا quand un œuf est couvé. عندما البيضة un œuf رانا نشوفو هنا un nom un œuf est verbe couver. couver هنا أيضا راهو verbe نسموه participe passé. يعني حذاري توقعوا في تكون عندكم une phrase اللي فيها un nom et l'auxiliaire être ويكون بعدو un participe passé يعني le participe passé du verbe ما يكونش بعدو un nom. حذاري قلنا la définition تعرف لنا un nom le nom الأول اللي نعرفوه بواسطة le verbe être. بماذا سنعرفه؟ بواسطة بعدو يكون عندنا un nom يعني راح نعرفوه باسم واحد آخر. داكور هذالي توقعوا في فخ يكون le participe passé مور l'auxiliaire être. très bien. إذن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرسين les deux leçons اللي هما la reformulation par c'est-à-dire et autrement dit et la définition. إذن نخليكم على خير وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله وبالتوفيق للجميع.